Allah kira kanunyo bagina. Allah kanunyo bagina. Allah kira kanuma bagina. Sibi abu bagina. Kori dumai. Wari tenefe, salu tenefe. Fini tenebolo, nesoe dongini dade. Nibudaina, Allah kira kanunyo bagina. Dirisa de bagina. Bajalo de bagina. Maira de bagina. Kadija de jarage bagina. Oye bose waboy. Oye sewaye. Abu jara bagina. Lesi si jamie. Ofara la tumaluka. Abu jarage bagina. Nesewara. Itiyeru dini jamamodo. Naya me ankara mogo bagina. Ayera kanjagare. Aye wili ko jogo jarage bagina. Inali kara kira. Inali kara sewaye. Inali kara Aturi divina. Jarage bagini jugoluba. Amora divina. Karedare sebi amri karedare. Bali mali sige nyau kumana kulo bitu bauke. Sinju kumana kulo bitu bauke. Ibara nyau kumana kulo bitu bauke. Setauye azaboye tu bauye. Jine furuche iga donye. Ala kashidima kakene dimo. Ala banguluma dimo. Allah kaki sampole, Allah kanaki salamani. Mekanuya wili kojo, anga bunji bala nyofe. Anga tegera po, anga jela po gunyo banfe. Izo ezani tese, ezani tese. Alhamdulillahi Rabbil alamina. Ame ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala mi bi dimanche do an ba jira ana. Ka be le 3 10e mois 2021. Ame ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ka del ala fe bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ. A ka jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya bonya ani wasa kɔnɔna la. Bi dugu jara ka hami minnu to an kan yan'a tile binnen cɛ ala k'o dilan. Bi dugu jara ka tɔɔrɔ ni dekun gɛlɛya ni masiba maloya ni kumasuli fɛn o fɛn bɛ an kan yan'a tile binnen cɛ ala k'a bɛɛ wuli. Bi dugu jara ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan'a tile binnen cɛ ala ka hɛrɛw bɛɛ lajɛlen jidi. An ka tugan mangew olu minnu faso bila nafolo ɲinini kama an bɛ ala deli nafolo ɲuman ala k'a di an ma. An minnu ka baarako gɛlɛyalen don ala ka baara ɲuman di an ma. An minnu ka papiye ko ka gɛlɛn ala ka papiye nɔgɔya ani o ye. An ka faso kɔnɔ yan minnu bɛ baara la ni garisigɛ ko ka gɛlɛn ala ka garisigɛ ɲuman di an ma. Minnu yɛrɛ bɛ yen ni baarako de ka gɛlɛn u kan ala ka baara ɲuman di an ma. Minnu bɛ dɔɔni ɲiniyɔrɔ la dɔɔni nafama dɔɔni barikama ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fɔ ni silamɛya ka folikan ye. Ka deli ala fɛ lajɛli kun o ye nafa de ye ala k'an ni aw nafa lajɛli la diɲɛ na yan
ala ka an nafa lajɛli la lahara, ala kana nimisa lajɛli la diɲɛ na yan, ala kana nimisa lajɛli la lahara. Ala kira yɛrɛ bonya kama, sol ala rasuli. O kɔfɛ n'a jara ala ye, an ye layidu di aw ma, kuma b'a kalama yanni bi cɛ, ni mawuludu kɔni kun bɔra kaban dɔrɔn, wahabiyaw bɛ sara cogo sugu bɛɛ la, u bɛ finance cogo bɛɛ la. Mɔgɔw sɔrɔ bɛ se ka kira ko la gosi mɔgɔw bolo, ka kira nege bɔ mɔgɔw la cogo cogo ka se k'a kɛ, mɔgɔw sɔrɔ ka sara, an bɛɛ b'a kalama. U ye san hakɛ min k'o baara la ni ala yɛrɛ tɛ, mɔgɔ t'a dɔn. Fɛn bɛɛ n'a kuma don, ala sɔnna bi karafe donna u da la k'u dɛsɛ a fɔli la bi. Depuis ni wagati ninnu surunyara, an b'a la ka wele da ni wahabiya min da min yɛrɛ la diɲɛ dugukolo kan. A ye min fɔ kunu mawuludu ko la, n k'o k'a fɔ an k'a mɛn. An tɛ ka se ka foyi sɔrɔ. Alamisa tɛmɛnen an ko sini ye juma ye, komi kutuba de ka nɔgɔ u ma. Le ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn ka taa kutuba yɛlɛ fan bɛɛ fɛ kun ni ju tɛ ko minnu na. N ko ni min dan b'i yɛrɛ la, sini ye juma ye dɛ. U ka kutuba yɛlɛ, u ye min fɔ mawuludu ko la ka kɔrɔ, u k'a fɔ an k'a mɛn tan. Sabu u b'a fɔ don min na a don an tɛ wajulukɛla ye. U b'a fɔ don min na a don ala b'a dɔn réseau sanfɛ yɛlɛli man di an ye. An tɛ ɲɛ yɛrɛ dɔn a la. Ala sɔnna bi an b'an débrouiller ka dɔɔni fɔ karamɔgɔw nɔ la. Ala sɔnna réseau ko in an bɛɛ ye ɲɛ dɔɔni dɔn a la. Sisan ni cɛw ma kari ɲɔgɔn na sebaga ti dɔn. Olu ye Mali kalan ban pewu, ka Mali kalan kɛ k'a ban pewu. Karamɔgɔ foyi t'u la Mali kɔnɔ ala n'u kalanko fɛ, tellement k'u kalanna karamɔgɔ t'u la yan bilen. U taara arabu jamana kalan bɛɛ far'u boloda la, tellement k'u ka kalan bolo fo arabuw sɔnna u ye ka papier dɔ d'u ma ko docteur. O de kama u nana ka na mawuludu fɛtili kɛ kafiriya ye, k'a kɛ bidaya ye. N'i y'a ji min ani ye gulɔ min a bɛɛ ka kan. N'i y'a dumuni kan n'i ye lait sogo dun a bɛɛ ka kan. Ni kuma in ma dogo maa si la jamana in kɔnɔ yan. Ala sɔnna a fɔra ka tɛmɛ, o tɛ baasi ye. Ni min fɛnɛ y'a dɔn hali bi k'i bɛ se ka segin a kan an k'a fɔ k'a mɛn, bɔ i k'a fɔ an k'a mɛn tan. K'i n'i sigi min ka di dawara ye k'a fɔ panparanpa o banna ko ye. I ka sokɔnɔ ko fɛn o fɛn y'i ja o bɛɛ k'i ka sokɔnɔ, an da t'o la, an t'o ɲɛɲini o t'an ɲɛsira la. Mais ala ka diinɛ o ye bɛɛ ja ye. Maa si t'o dilan k'o bɛɛ i balo d'a ma, o kuma t'a la. A m'a fɔ i ka n'i ka sara minɛ dɛ, a minɛ a ka di ye cogo min na, don min tɛ bi i bɛ taa bɛɛ fɔnɔ jahanama kɔnɔ. A ka di ye cogo cogo a minɛ ten, mais i bɛ min fɔ anw silamɛw ye i b'i janto a la. N'i y'a fɔ fo n'an m'a fɔ k'a mɛn. N'tɛ ni ala sɔnna k'an bololen bɛ nin dugukolo in sanfɛ a k'an y'a fɔ k'a mɛn k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ, an bɛ bɔ k'a yira tiɲɛ foyi tɛ nin na, i n'a fɔ an dɔnnen don ni o ye cogo min na. An ye wele da fin na k'a da jɛla, i b'a fɔ ko wahabiya tɛ Mali yɛrɛ la bilen, i b'a fɔ ko wahabiya yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen. K'a sɔrɔ kɔrɔlen olu yɛrɛ de bɛ baku yɛrɛ ma k'a kɛ, mais u tɛ k'a kɛ. Tellement k'an kumunen yɛrɛ don k'u kɔnɔ, an bɛ ka tila k'u bila u k'a kɛ, u tɛ ka sɔn. An mɔkɛ ani an ka sekuba ani diinɛ darapo kɔrɔ tabagaba in, ala ka hinɛ ni silamɛ su la, Sheikh Ismail Darame. O dun an y'a ka kumakan je walasa k'u dusu bɔ u ka se ka kuma hali niyɔrɔ la, walahi ne yɛrɛ ma juma kutuba yɛrɛ sɔrɔ jango mawuludu ko kuma. A fɔra jamana in de kɔnɔ yan ko mawuludu kɛli ye kafiriya ye. Wari ka jɔnya ka jugu ni jɔnya bɛɛ ye, Sufi Abu ye nin fɔ dɛ. An karamɔgɔ karafe donna cɛw da la, donna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, ja mɔgɔw bɛ ka sara ka ala ka diinɛ ci de. Ala ni ce, ala ni ce. Ni ala sɔnna an ye layidu di aw ma, komi u y'a fɔ ka kɔrɔ de ye ko mawuludu ye kafiriya ye, bidaya don, mushirikuya don, a ji ye gulɔji ye, a dumuni ye lait sogo ye.
an mun de la mawludu ye kafiriya ye mun na bidaya don mun na kɛli ye haramu ye mun na dumuni ye lɛ sogo ye u ye jaabi min d'an ma ka kɔrɔ an kan tɛ kura ma dɛ an ma kura sɔrɔ fɔlɔ jaabi minnu fɔra ka kɔrɔ ko sabula ko kira m'a kɛ ko kira m'a kɛ donc ni kira ma min kɛ ko n'i y'o kɔ i kɛlen ka fɛn kura de don diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ kira yɛrɛ b'a fɔ a ka hadisa la cogo min na kisi ani nɛɛma bɛ kira kan ko fɛn kura kelen kelen bɛɛ ye fili ye wa fili kelen kelen bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ donc ko mawludu ye fɛn kura de ye a ma kɛ kira tile la sabu fɛn o fɛn ma kɛ kira tile la n'o donna diinɛ kɔnɔ ye fɛn kura de ye wa o kɛbaga bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ donc o de kama k'u y'a kuma fɔ an ko très bien kira y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ mawludu fɛteli la a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ depuis kira kɛra kira ye don min na fo ka taa fatuli se kira ma depuis a ma kɛ kira ye depuis kira bangera don min na ka na ala fɛ dugukolo kan ala ka latigɛ kɔnɔ kira y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ a bɛ ka mawludu fɛti fo ka taa saya s'a ma sahabaw bɛɛ ye mawludu fɛti tabiinaw y'a kɛ tabiinaw y'a kɛ anw faw n'an ka karamɔgɔw y'a minɛ olu de la fo ka se bi ma mais diinɛ kɛlen n'an k'i sara walasa ala ka diinɛ ka se ka ci diinɛ bilalen o minɛn kɔnɔ kuma yɔrɔw fɔra a la kira y'a kɛli min kɛ komi u t'o dalilu dɔn an k'o to yen fɔlɔ o ko de ye ko kira m'a kɛ o de kama kafiriya don musirikuya don an ko an bɛn'u kalan o walanda la bi ni ala sɔnna Seydina Abubakar ye fɛn min don diinɛ kɔnɔ ni kira t'a kalama kira t'o kalama fiyewu an bɛn'o walanda di wahabiyaw ma Seydina Umar ye min don diinɛ kɔnɔ kira t'o kalama fiyewu an bɛna walanda d'u ma ni ala sɔnna Seydina Usman o ye min don diinɛ kɔnɔ kira t'a kalama an b'a walanda d'u ma bi Seydina Aliyu karamallahu wajihahu o yɛrɛ ye min don a la ni kira t'o kalama fiyewu an b'o don a la an b'o ɲɛf'u ɲɛna an mago bɛ u k'an jaabi n'o kuma an bɛn'o min fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ k'u k'a fɔ n'a sabatira ko tiɲɛ don yalima olu fana bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ sisan u k'o fɔ an ye komi u yɛrɛ fɛ an de ma mawludu inventer k'a don a kɔnɔ an sɔnn'o ma ninnu fana ye minnu inventer k'a don diinɛ kɔnɔ o ni mawludu bɛɛ ye fɛn kelen sabu a bɛɛ ye ko kura ye yalima olu fana ta bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ u k'o fɔ an ye tan an mago b'o jaabi la komi u ko de ko ko kura bɛɛ ye fili wa fili bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ ko kira ko ten u ma fɛn bɔ fɛn na k'a sɔrɔ kira m'o fɔ dɛ kira ye min fɔ kalankɛla sɛbɛlama bɛɛ b'a dɔn min ko don bɛɛ b'o dɔn kira ko ni mɔgɔ min ye fɛn dɔ don diinɛ la nafa bɛ fɛn min na k'a ɲɛsin diinɛ mɔgɔw ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara k'o kɔnɔ a bɛɛ b'o baraji sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn don a kɔnɔ nafa tɛ min na f'a tɔɔrɔ bɛ se silamɛw ma mɔgɔ o mɔgɔ y'o baara kɛ min y'a don a kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli a bɛɛ juru bɛ sɛbɛn i kan mais an kana se nin si ma an ka baara kɛ n'u ka kumakan ye ta an karamɔgɔ yanni an ka tɛmɛ ni kuma ye ala ye nisɔndiyaba kan ye o kama ni ala sɔnna alamisa natɔ la an tɛna se ka video kɛ sabu an tun y'a jira u la yanni mawludu cɛ dimanche o dimanche an bɛ bɔ ka walanda dɔ di wahabiyaw ma parce que u tɛna kuma fo ka lahara jɔ en tant que wahabiyaw b'a dɔn ko sufi abu bɛ sufi bugu la a sigilen bɛ k'a tulo dayɛlɛ k'u lamɛn a bɛ k'i ɲɛ waga k'u makɔnɔ u tɛ sɔn ka fɛn fɔ u ye min fɔ ka kɔrɔ kɔni u bɛ se k'o labɔ mais fo lahara o tɛ kura fɔ donc an ko jeudi o jeudi ni ala sɔnna komi u tɛna kuma u ye kuma kɔrɔ minnu fɔ an bɛna walanda d'u ma yanni mawludu cɛ ni ala sɔnna bon ko balalen bɛ ko sudalen sa ni ala sɔnna jeudi natɔ la an tɛna se ka video kɛ aw ye sabu ala ye nisɔndiyakoba kɛ an ye dan tɛ nisɔndiya min bonya la diɲɛ ɲɛnɛmaya nisɔndiya min ka bon n'a bɛɛ ye fɛn fila don a fɔlɔ fɔlɔ ni ala ye muso d'i ma i ka kɔɲɔ don o nisɔndiyaba ye a filanan ni ala ye den don i garisɛgɛ la ala ka nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ ye ala sɔnna an ye denkurani sɔrɔ donc ni ala sɔnna ka a tɔgɔ alamisa natɔ jira an na o ye bɛn denkurani ka denkundi ma o kama tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna se ka video kɛ donc an bɛna min kɛ bi an m'an wasa don o la ka se dimanche wɛrɛ ma ni ala sɔnna a ma
ka duwawu ɲini aw bɛɛ fɛ bɛɛ ka duwawu kan ye denkɔrɔnin min Ala y'a di an ma Ala k'a nali k'an bɛɛ ma hɛrɛ ye Ala kan'a kɛ wahabiya ye a bɔra cɛba min na n'o ye ne ye n tɛ wahabiya ye Ala kana n kɛ wahabiya ye a bɔra musoba min na wahabiya tɛ n yɛrɛ bɔra minnu na wahabiyaw tɛ wa ale bɔra anw minnu na Ala kan'a kɛ wahabiya ye wa Ala kana wahabiya bɔ a yɛrɛ la fo ka diɲɛ dugukolo meleke anw b'a la ka sufiya taasira min dɛmɛ fo ka dugukolo meleke Ala k'a ka cɛsiri fanga bonya o la ka tɛmɛ anw kan Ala k'a kɛ cɛ ye ka tɛmɛ anw kan Ala k'a kɛ cɛfarin ye ka tɛmɛ anw kan Ala k'a ka dɔnni bonya n'an ta ye Ala k'a ka kodɔn bonya n'an ta ye Ala k'a ka faamuya bonya n'an ta ye an bɛna dɛsɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko in na a n'a kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen Ala k'u bɛɛ ka se bonya o kan u ka fɔ in kɛlɛ kɛ f'u ka sigara laban nin ka se ka sabati Ala ka dugukolo kan an b'o dugawu ɲini bɛɛ fɛ komi laada la ni hɛrɛ ko ko b'an kun walima hɛrɛ t'an na anw ka laada an bɛ wajulu kɛnɛ de sigi a la n'Ala sɔnna ni araba tile binna mercredi tile mana bin o su mana ko wajulu belebele organiselen bɛ sufi bugu la ka se ka den kunbɛn ni Ala ta ye ni Ala sɔnna ka dugu jɛ jeudi la bɛɛ welelen b'a kɛnɛ kan a ka d'an ye silamɛ bɛɛ ka na fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka nin den kunbɛn ni Ala n'a ka kira ta i n'a fɔ Ala yɛrɛ ko ten cogo min na ko n'a ye n barika da k'a b'an ka hɛrɛw jidi wa a ye hɛrɛ min kan ye denko la an bɛna Ala barika da ni wajulu kɛnɛw sigilen araba tile mana bi n'o su kora ni Ala sɔnna ka dugu jɛ alamisa la alamisa sɔgɔma ni Ala sɔnna o fana bɛ kɛ den tɔgɔ da inshallah bɛɛ welelen b'a kɛnɛ kan o kunnafoniya de kama ni Ala sɔnna an tɛna se ka video kɛ alamisa natɔ la fo dimanche hukumu an bɛ don baara kɔnɔ teliya la sabu an koronnen don mɔgɔw bɛ nali taa ni ka segin na den lajɛ la an kɔni komi layidu de dira n tɛ Ala b'a dɔn Ala an bɛ ka video kɛ degun de kɔnɔ walahi Ala b'a dɔn mɛ an ye layidu min n'a fɔra kun ka bi bila ka jeudi bila an mago bɛ ka se ka walanda minnu di a se ka koron ka bɛn ni mawuludu ye o kama an y'a kanu ka bi ta in kɛ ka sɔrɔ ka jeudi bila inshallah an bɛna walanda fɔlɔ min d'u ma ni Seyidina Abubakar y'o don diinɛ kɔnɔ ko kira yɛrɛ t'o kalama fiyewu kira tile la kafiri dɔ de bɛ o de ye kiraya wele a yɛrɛ la k'ale fɛnɛ ye kira ye u b'a wele ko Musalamatul Kezab a ye kafiriya galon c'est-à-dire a ye kiraya de galon d'a yɛrɛ la ko ale ye kira i b'a fɔ an ka kira Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ko ale ye kira ye cogo min na Musalamatul Kezabati fɛnɛ ko k'ale fɛnɛ ye kira ye Ala y'a kɛ kira y'i labɛn a kɛlɛli kama nka o bɛnna ni kira ka fatuli ye kira ma se ka kɛlɛ in kɛ Seyidina Abubakar Sidik radiyallahu anhu ne yɛrɛ tɔgɔma ne tɔgɔma direct ne fa ye ne tɔgɔ da Seyidina Abubakar de la e ma ye ni n b'a tɔgɔ fɔ nisɔndiyalen fari fununen b'a fɔ a sabu lebu t'a la n tɔgɔma don ale de ye kira dɛmɛ dogo la kɛnɛ kan kira ko a ka sahabaw bɛɛ cɛ la ko mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲumanya kɛ ni kira ye ko ne bɛ se ka bɛɛ ta sara walima n ye bɛɛ ka ɲumanya sara ye mɛ n tɛ se ka Seyidina Abubakar de ta sara Seyidina Abubakar ye ɲumanya min k'ale ye k'ale tɛ se k'a sara k'Ala de bɛ se k'o sara mɛ o kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲumanya k'ale ye k'ale y'a bɛɛ ka ɲumanya sara o ye fo Seyidina Abubakar Sidiki k'Ala de b'o sara ne tɔgɔma ala ne tɛ kɛ n tɔgɔma ye mɛ n kɛra n yɛrɛ ye a ye dugawu kan inshallah Seyidina Abubakar bilalen kira pilasi la kira fatulen kɔfɛ kisi ani nɛɛma bɛ kira kan a y'a sɔrɔ kira ye kɛlɛ labɛn mɛ kɛlɛ in ma se ka kɛ Seyidina Abubakar de taara kɛlɛ in kɛ ka Musalamatul Kezabi kɛlɛ o min ko k'ale ye kira ye Musalamatul Kezabi kɛlɛyɔrɔ la kira ka sahaba kuranɛ dɔnna sɛbɛ minnu bɛ yen ni namara t'u ka kuranɛ dɔnniya la fiyewu o mɔgɔ min tora kɛlɛ in na a ka ca ni mɔgɔ 70 ani dɔɔni ye wa bi a y'a lamɛn ka ɲa kira ka kuranɛ dɔnna minnu tora Musalamatul Kezabi kɛlɛyɔrɔ la minnu bɛ yen nɔ ni kuranɛ b'u kunkolo la o n'a bɛ da o n'a bɛ wuli o mɔgɔ min binna kɛlɛ don Musalamatul Kezabi kɛlɛ don Seyidina Abubakar de ye kalifa ye a don mɔgɔ min tora kɛlɛ in na a ka ca ni mɔgɔ 70 ye Musalamatul Kezabi kɛlɛli la Ala y'a kɛ o n'a ta bɛɛ kɔni u ye se sɔrɔ
Musalmatul Kezabi n'a ka mɔgɔw hali n'a sɔrɔ cɛ gɛlɛn min bin a bɛ mɔgɔ 70 bɔ u ye se sɔrɔ. Ala y'a kɛ Seydina Abubakar ni sahaba minnu tora n'u seginna ka na dugu kɔnɔna la. Seydina Umar de siranna a jɔrɔla El Farouk. Kira ko cɛ min ma ko El Farouk k'ale de ye tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na. O de taara se Seydina Abubakar Sidiki ma ne tɔgɔma ma. A ko kɛra bi a ye ne Seydina Umar siran k'an jatigɛ dɛ. Seydina Abubakar ko ye jumɛn ye? A ko kuranɛ donna cɛ gɛlɛn minnu binna k'a ka ca ni mɔgɔ 70 ye. A ko ni ko tora nin cogo la est-ce que kuranɛ tɛna tunu ka bɔ dugukolo kan wa? Komi e de y'an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye bi n b'a ɲini i fɛ kuranɛ donna tɔ minnu bɛ yen u wele k'u fara ɲɔgɔn kan kuranɛ min bɛ min bolo bɛɛ ka na n'a ye an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'a kɛ bakuruba kelen k'a bila alikaba la walima kira ka misiri yɛrɛ la mɔgɔ sɔn kuranɛ ka ta an nɔfɛ tiɲɛ ye mais n'an y'a to tan dɔ bɛ nin bolo a dun faralen tɛ ɲɔgɔn kan bon tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min dun binna mɔgɔw cɛ la ka ca ni mɔgɔ 70 tɔ ye mɔgɔ hakɛ min ye n'olu tɛ yen don min na o ye kuranɛ ko bannen pewu. Seydina Umar de ye nin fɔ Seydina Abubakar ɲɛna. Seydina Abubakar ka jaabi kɛra jumɛn ye? A ko kira ma min kɛ k'ale Seydina Abubakar t'o kɛ. Wahabiyaw bɛ to ka min fɔ. N'u b'o de fɔ ko kira m'a kɛ. Seydina Abubakar ye nin de fɔ Seydina Umar ɲɛna ko kira ma min kɛ k'ale k'o kɛ ayi k'ale t'o kɛ. A ma sɔn. Seydina Umar k'a ma k'a ka sabali ko ye. Kira ma kɛ tiɲɛ don mais a yɛrɛ ka ko in ta k'a da ɲɛ kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ la ni ko in kɛli ye kojugu ye walima ni haramu b'a la. Ka fɛrɛ minɛ yan an ka mawuludu ta k'a lajɛ haramu jumɛn b'a kɛli la kojugu jumɛn b'a la. Seydina Umar de ye nin fɔ Seydina Abubakar ɲɛna Seydina Abubakar ma sɔn. A ko kira ma kɛ wa ale t'a kɛ. Kira fatura k'a to cogo min na a bɛ to o cogo de la ale t'a kɛ. Seydina Umar y'i timinanja ka to ka kuma n'a ye parce que kuma dɔw la i yɛrɛ bolo ko tiɲɛ b'i bolo mais ni mɔgɔ kumana ka hakililaw falen i bɛna ye ja jo b'a tigi bolo. U sigira ka hakili falen Ala sɔnna fo Seydina Abubakar Sidiki nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ bɛ Seydina Umar bolo nin ko in na. A ko problème t'a la k'a sɔnna. Mais ale kelen se ka ko in kɛ dɛ. Mɔgɔ min tun bɛ kira ka sɛbɛnni kɛ n'o ye Uzairu bun Sabiti ko k'o wele ka ko in ɲɛfɔ o ɲɛna sabu ale de tun ye sɛbɛnnikɛla ye mɔgɔ sɔn min bɛ min bolo n'o farala ɲɔgɔn kan ale ka se k'a bɛɛ sɛbɛn k'a kɛ bakuruba kelen. Ala y'a kɛ Seydina Abubakar ani Seydina Umar de bɛnna o kan. U bɛnnen a kan tuma min na Seydina Abubakar ye Uzairu bun Sabiti wele kira ka sɛbɛnnikɛla k'a ɲɛfɔ a ɲɛna. O fana seginna Seydina Abubakar ka kuma kan ko kira ma min kɛ k'ale k'o kɛ k'ale t'a kɛ. Seydina Abubakar kumana n'a ye ka dɛsɛ a ma sɔn. Seydina Abubakar obligera ka Seydina Umar de wele k'a fɔ a ɲɛna a lajɛ i ka taa kuma Uzairu bun Sabiti fɛ mɔgɔ sɔn a ka se ka ko in cogo faamuya a ka se k'a kɛ sinon a tɛ ka sɔn. Seydina Umar sɔrɔla ka tila ka kuma o fana fɛ k'o la faamuya fo o fana sɔnna o kɛli ma. Ala o sɔrɔla ka wele da. Kuranɛ parti bɛ min bolo bɛɛ ka na n'i ta ye a bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ parti kelen ka se k'a bila ye mɔgɔ sɔrɔ don min tɛ bi ye kuranɛ ka na tunu. Mɔgɔ min ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan a filɛ an bolo cogo min na bi k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nin cogo ye Seydina Abubakar de y'a kɛ a ma kɛ kira tile bɛɛ. Kira tɛ ni kalama fiyewu. An b'u ɲininka u b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ komi ko de ko n'i ye fɛn kɛ diinɛ la kira ma min kɛ k'o ye fili ye wa fili bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ k'u bɛ nin bila minɛn jumɛn kɔnɔ ko Seydina Abubakar de kɛra nin sababu ye ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan kira yɛrɛ tɛ nin kalama fiyewu. Mais u bɛnna ka kuranɛ jigin cogo min na tic tac yɛlɛma foyi tɛ don a la a bɛ to o cogo de la k'a fara ɲɔgɔn kan o bɛnn'o de kan. N bɛna walanda dɔ d'aw ma sa a k'a faamuya misaliya la n'i ye nin kɛ tan. Misaliya bolo don komi n t'a dɔn n'a bɛna ye quoi. Wala n ɲɛ bɛ sen kori 3 la ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. O kori 3 in misaliya ba bɛ sɛbɛn tan ta bɛ sɛbɛn tan ya bɛ sɛbɛn tan na bɛ sɛbɛn tan différence tɛ kuranɛ jiginna nin cogo de la.
k'a fɔ i ka se ka différence dɔ dɔn k'a fɔ nin de ye ta ye dɛ nin de ye ya ye dɛ nin de ye ba ye dɛ o kun tɛ yen wa a jiginna o cogo la cogo min na dɛ ko différence foyi tɛ don a la a bɛ to o cogo de la mɔgɔ min ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan o cogo la o kɛra Seyidina Abubakar Sidiki ye Ala ka jɛn ka bɔ an n'a ma o y'a fɔlɔ-fɔlɔ ye k'u k'o jaabi d'a ma tan nin bɛ bugu ka bugaru yɛrɛ lajɛ sa an kana yɛrɛ bila yɔrɔ ye o ka bugaru lajɛ tan n'u ye min ye kɔnɔ o don o y'a jaabi ye Seyidina Abubakar min y'o kɛ k'u b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ an mago b'o la kelen Seyidina Umaru ye jumɛn don diinɛ la ni kira t'a kalama sunkalo nafila seli kira y'a kɛ siɲɛ kelen walima siɲɛ fila a y'a ye jama bɛ fɛ ka cɛ a y'i sen bɔ a la parce que mun kosɔn a kana na kɛ farida ye mɔgɔw kan a ma maa si fara ɲɔgɔn kan kira fatulen kɔfɛ mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan Seyidina Abubakar fatulen kɔfɛ ni Seyidina Umaru bilala silamɛw ɲɛma don dɔ la Seyidina Umaru de donna kira ka misiri kɔnɔ ka taa sɔrɔ bɛɛ n'i ka kilan de don misiri kɔnɔ dɔw cɛsirilen bɛ seli la an fɛ dɔw bɛ an fɛ dɔw bɛ an fɛ mɔgɔw fara-faralen don bɛɛ bɛ k'i ta k'i danna Seyidina Umaru de ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka alimami fila suwazi walima alimami kelen Seyidina Ali tun ye alimami ye k'o ka nafila seli ni mɔgɔw ye a ka bɔ kelen kelen na u ka jɛ k'a kɛ sabu jamalakɛ baraji ka bon ka tila k'a fɔ ka fara kan ko nin ye bida min ye ko nin ye bida hɛrɛlama ye ko nin ye ko kura min ye diinɛ kɔnɔ dɛ ko nin y'a hɛrɛlama ye Seyidina Umaru y'o fɔ ka fara kan n'i y'a lajɛ olu wahabiyaw cɛsirilen b'o nafila ko in na ka tɛmɛ bɛɛ kan f'u ye dɔ wɛrɛ fara a kan maa si tɛ min kalama n'o ye su laban seli ye maa si t'a dɔn dalu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ maa si t'a dɔn kira t'a kalama kira ka sahaba si t'a kalama taabinaw t'a kalama taabinaw t'a kalama nin bɔra yɔrɔ dɔ an t'a dɔn nka o si tɛ kojugu ye dɛ hali ni mɔgɔ t'a kalama kojugu tɛ dɛ olu de b'a bɛɛ kɛ kojugu an fɛ yen kojugu tɛ Seyidina Umaru o min don a la k'u b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ an mago b'o jaabi la o ye fila ye Seyidina Usman k'a teliya dɔɔni ale ye mun don diinɛ kɔnɔ o de ye juma misiri weleko filanan misiri weleko filanan fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ kɛ yanni alimami nali cɛ ale de y'o don a la misiri tun bɛ wele de ni alimami nana sigi minibaru sanfɛ misiri wele min bɛ kɛ o de tun bɛ kɛ kira tile bɛɛ o de tun bɛ kɛ kisi nɛɛma bɛ kira kan Seyidina Abubakar tile bɛɛ o de tun bɛ kɛ Seyidina Umaru tile bɛɛ o de tun bɛ kɛ turu selen Seyidina Usman ma ale de y'a ye ni tile sera sankolo camancɛ la i n'a fɔ midi pile walima midi 30 o fɔra o dɔ la kelen donc mɔgɔ ka t'i jɔ sugu la ka misiri wele mɔgɔ minnu bɛ feere la o ka dɔn ko juma na wagati sera Seyidina Usman de y'o kɛ misiri wele ko fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ kɛ yanni alimami yɛrɛ kana misiri la dɛ Seyidina Usman de y'o don diinɛ kɔnɔ o tun tɛ diinɛ kɔnɔ fiyewu walasa minnu bɛ feere la u ka se ka dɔn ko juma taga wagati sera u ka labɛnw daminɛ ka na juma la yanni alimami nali cɛ Seyidina Usman de y'o don a la o tun t'a kɔnɔ mɛ an bɛɛ b'o kɛ k'o bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ u k'o fana jaabi di an ma Seyidina Ali ye jumɛn don diinɛ kɔnɔ o de y'an ka selikɛnɛ ka selikɛnɛ kɛ fila ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu si kɔrɔbayalen tɛ kosɛbɛ et puis hali ni min kɔrɔlen don mɛ i dɛsɛlen tɛ olu ka bɔ ka taa dugu kɔfɛ alimami dɔ ka bila olu ɲɛ ka selikɛnɛ seli ni olu ye nka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bana b'olu la walima mɔgɔw minnu si kɔrɔbayalen don ni ka bɔ dugu kɔfɛ n'u ka gɛlɛnw ma olu ka jɛ ka seli misiri kɔnɔ walima dugu kɔnɔ mɔgɔ kelen ka suwazi ka seli ni olu fɛnɛ ye Seyidina Ali fɛnɛ de y'o don a kɔnɔ o ma kɛ kira tile bɛɛ a ma kɛ Seyidina Abubakar tile bɛɛ o ma kɛ Seyidina Umaru tile bɛɛ o Seyidina Usmani tile bɛɛ a ma kɛ o de kɛra Seyidina Ali de y'o don diinɛ kɔnɔ k'u bɛ jaabi jumɛn sɔrɔ o fɛnɛ la k'o fɔ an ye u b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ sabu u ko fɛn o fɛn ma kɛ kira tile la k'a bɛɛ ye fili ye wa fili bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ ne t'a dɔn k'anw bɛ se ka Ala sɔrɔ k'a sɔrɔ ni kalifa naani tɛ dɛ k'a fɔ an bɛ se ka Ala sɔrɔ k'a sɔrɔ an tɛ ni kalifa naani dɔ de nɔfɛ ka se Ala ma ne t'o dɔn k'an b'u kɔnɔ o jaabi la u bɛ jaabi jumɛn sɔrɔ o kuma in na k'o fɔ an ye an b'a teliya k'a kun cɛ inshallah an bɛ taa ɲɛfɛ o ye kalifa naani ta ye yɔrɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la kuranɛ jiginna jigin cogo min na ko k'a to o cogo la yɛlɛma foyi kana don a la taabinaw tile o kɔrɔ sahabaw bɛɛ fatulen kɔfɛ mɔgɔ minnu tugura sahabaw la olu de tile
bunsiri n'a ka kalandenw olu de ko kuranɛ filɛ cogo min na n'a ma yɛlɛma don a la mɔgɔ minnu bɛna kɔfɛ o tɛ se ka kuranɛ kalan olu de y'u hakilila ta ko n'a ma yɛlɛma don a la a filɛ cogo min na an bolo mɔgɔ minnu bɛna kɔfɛ k'u tɛ se ka kuranɛ kalan sabu n y'a misaliya dɔ yɛrɛ la sa ba sɛbɛn cogo ta sɛbɛn cogo na sɛbɛn cogo ani ya sɛbɛn cogo nin bɛɛ ye kelen ye n'i ye tomini bɔ a la a bɛɛ bɛ kɛ korin de ka yɛlɛ mɛ a tɛ datugu n'i ye tomini bɔ a la tomini kelen bɛ kɛ dugu ma o de b'a yira ko ba don tomini fila bɛ kɛ dugu ma o de b'a yira ko ya don tomini fila bɛ kɛ sanfɛ o de b'a yira ko ta don a tɔgɔ ye di tomini kelen bɛ kɛ sanfɛ o b'a yira ko na don tomini fila bɛ kɛ sanfɛ ka kelen kɛ o fila in fana sanfɛ o b'a yira ko sa don nin bɛɛ ye sɛbɛncogo kelen tomini de b'a bɔ ɲɔgɔn na mɛ kira tile bɛɛ a ma kɛ sahabaw tile bɛɛ a ma kɛ tabiinaw de nana k'o de don a la mun ko sɔn anw minnu bɛ na anw ka se k'a refaransiya dɔn misaliya filɛ sen saba min filɛ nin n'i ko i bɛ nin kalancogo t'a la o ba de don wa ta de don wa jumɛn de don maa si t'a dɔn donc an k'a lajɛ pour que i ka se k'a dɔn tabiinaw de nana sisan ka na o don a la voilà sisan ɲɛ tɛ tomini min filɛ ka taa fo kunna yan fɛ tomini kelen bɛ dugu ma o ye ba ye min b'o tugulen b'o la tomini fila filɛ dugu ma o kɛra ya ye min bɛ camancɛ la n'o ye sabanan ye tomini kelen bɛ sanfɛ o ye na ye min tugulen b'o la tomini fila b'o sanfɛ o ye ta ye min bɛ laban na tomini fila kelen bɛ fila in fɛnɛ sanfɛ o ye sa ye tabiinaw de ye nin kɛ bunisiri n'a ka kalandenw olu de ye nin don a la k'u b'o fɛnɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ k'u k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna jɔn bɛ se k'a fɔ ko nin de ma wusaya anw ma bi aw ni ala cɛ ni kun tɛ nafa jumɛn kun bɛ ye nin na an b'a kun cɛ ni min ye teliya la ka bi walanda to tan walasa a kana na caya wahabiyaw ma ni ala sɔnna sigida wɛrɛ an bɛna bɔ ni dɔ wɛrɛ ye o de ye sumunu min filɛ kuranɛ kɔnɔ hijibu minnu b'a kɔnɔ urubu minnu b'a kɔnɔ nisfu minnu b'a kɔnɔ ko jɔn de y'a don kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ min ye nin don kuranɛ kɔnɔ a tigi fatura don min na dugukolo banna a tigi su la o don a ka tiɲɛni degere kama mɛ ale de y'a don kuranɛ kɔnɔ hali sini an b'a la ka baara kɛ n'o de a ka ala kota degere kama a sara don min na dugukolo y'i ba su la mɛ n b'o tɔgɔ to yen yanni dimanche wɛrɛ cɛ inshallah an b'an fa n'an ka cɛkɔrɔba an b'ale ka kuma kɛ ka bita datugu walasa u dusu ka bɔ an mago bɛ de an mago bɛ cɛw la o wahabiyaw an mago b'aw la a y'an fa n'an ka cɛkɔrɔba ka kuma lamɛn n'o ye Sheikh Ismail Darame ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ ni mawuludu in na ka fatu k'a to a kan an ka ale ka a datugu n'ale ka kuma ye walasa dɔ ka fara u ka sɔn ja kan ni cɛ b'o la k'o ka bɔ ka dɔ fɔ an ka mɛn a kun y'o de an ka taa Darame ko cogo di ni bilo bidiya ye n'o kun tɛ e tun bɛ kɛ n'o bidiya bɛnna an y'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala ni kira kosɔn u ka silamɛw to yen u k'a kɛ ala ni kira kosɔn an b'a ɲini u ka dɔnnibagaw de fɛ u k'a fɔ hakilinta min b'u la minnu tɛ ko dɔn u t'u ju dɔn u t'u kun dɔn i y'a faamuya tayi dimi anw ma ko an bɛ ka min ye ko bidiya don anw fana b'a fɔ mɔgɔw ye n'i ye maa maa bɛ k'a fɔ ko mawuludu ye bidiya ye a y'a filɛ filɛ ɲamaden don Allahu Akbar a tɛ tɛmɛ nin kan Darame Allahu Akbar a ka ca a ka to ta o ye cɛ ye dimisa aw bɛna dusukun t'aw la de a y'a kɛ ala kama aw ka dimisa wahabiyaw de ko don an b'a kun jɛ nin yɔrɔ la ka hakililajigin kɛ n'ala sɔnna sinikɛnɛ tarata n'a tile binna san balaw kan ka jigin ka bɛn a ma n kun y'a kuma fɔ bɛɛ k'i hakili to a la an ka sufiya taasira dɔɔni dɔ don san balaw o de bɛ jigin san balaw n'a masiba bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jigin ka bɛn a don ma
donc dɔnnibaga dɔw ko a bɛ taa bɛn balawu nɔnɔya 300 ani 60 ma dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ taa ko fɔ ba 3 ni kɔ la dɔw bɛɛ n'i ka fɔcogo don a la donc a nafila ye jogo 4 ye jogo kelen o jogo kelen bɛ i n'a tɔ i n'a ka kalan ka taa se siɲɛ 17 ma ka s'a laban na siɲɛ 17 ka kul huwa Allahu kala siɲɛ 5 kul a'uzu birabbil falaki siɲɛ 1 kul a'uzu birabbin nasi siɲɛ 1 jogo kelen o jogo kelen fo ka taa ban n'a y'i diya n'i ye jogo 2 kɛ i bɛ salamu bila n'o m'i diya i bɛ se k'a kɛ ka s'a dan na ka salamu bila salamu kɔfɛ i b'a astaghfirullah 100 kɛ ka sɔli kira kan 100 ka deli ala fɛ balawu ni masiba ni gɛrɛgɛrɛ fɛn fɛn bɛ na jigi ala ka i ni silamɛ bɛɛ kisi a ma k'o ɲini ala fɛ ala ka se k'o kɛ cogo min na kana ɲinɛ sufikɛ yɛrɛ ko i k'a deli ala fɛ ala kan yɛrɛ ni ka denbayaw bɛɛ kisi a ma i b'o fara a kan ni ala sɔnna tarata tile mana bin ni safo selila k'a daminɛ o la yanni zorɛri cɛ a kɔni kanunen don a ka kɛ o furancɛ de kɔnɔ bɛɛ k'i hakili to a la insha Allah o ye a cogoya ye ni wahabiya min ko a donna ta a bɔra ta i b'a to yen a gɛrɛgɛrɛ n'a masiba bɛ bin n'i ka denbaya kan ye anw y'an ka karamɔgɔw sɔrɔ nin na wa anw bɛ san nin kan depuis an t'a dɔn nin bɛ diɲɛ kitabu min kɔnɔ a seko o seko b'a fɔ an ye ala sɔnna f'an ɲɛ y'a ye ja kunfɛ baara tɛ dalu b'a la a bɛ kitabu min kɔnɔ a se ka kɔnte a cɛya fɛ mɛ n ye kitabu kelen f'u na u k'o lajɛ ta n'a t'o kɔnɔ aw n'olu ulama ye sɔlihinna ka t'o dayɛlɛ a bɛ kitabu caman kɔnɔ kunciri tɛ min ba inshallah donc an bɛ kuma datugu ni min ye hali bi o de ye ala ye nisɔndiya ko ba min kan ye n'o ye an ye den sɔrɔ silamɛw ka jɛ ka dugawu kan ye ala bɛ se ka den nali kɛ ne ni aw bɛɛ ma hɛrɛ ala kan'a kɛ wahabiya ye fiyewu wahabiya dusu ala kan'a to ani wahabiya ka don ɲɔgɔn na u kana ɲɔgɔn dɔn diɲɛ kɔnɔ fiyewu an y'a deli ala fɛ de ala kana wahabiya bɔ an na an y'o de deli ala fɛ ala sɔnna ale bɔra an na wa an b'a jigin nin tɛgɛ wahabiya fo lahara o dugawu kan ye ni ala sɔnna fɛnɛ mercredi tile mana bi o su fɛ wajulu belebele bɛ sufi bugu la inshallahu an ka jɛ ko nisɔndiya ba in kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ladeli ala ka sigida wɛrɛ yira an na ni mɔgɔ mago b'an na kunnafoniya fɛn o fɛn na i bɛ weleli kɛ telefɔni numéro 71 12 76 74 a ka ca la n'i y'o tape i mago bɛ kunnafoniya min na i b'a ɲɛ sɔrɔ ni ala sɔnna ala ka masi fara an si kan ala ka tiɲɛ jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ kɔ ala ka nkalon jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka ba nkalon na ala k'an k'o mɔgɔ ye ala kan'an kɛ wahabiya ye ala kana wahabiya bɔ an na minnu bɛ wahabiya la ala ka limaniya ni ala ɲɛsiranya di an n'u ma u ka bɔ a la limaniya ni ala ɲɛsiranya ala k'a di an n'u ma u ka bɔ a la ala kɛra bonya kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu